नमस्कार आमार चैनेले सबाइके स्वागत जानाई। आज आमी तोमादेर एकटी सৎ काठुरेर गल्प बोले शोनाबो। भिडियो शुरू करार आगे बोली, यदि आमार चैनेले नतून हये थाको ताहले चैनेलटा अवश्यई सबस्क्राइब करे रेखो। ताहले चलो आजकेर भिडियो शुरू करा जाक। एकदिन एकजन गरीब काठुरे जलेर धारे काठ काटछिलो। हठाৎ तार हाथ थेके कुठारटी जले पड़े जाওয়ায় से खूब काँदछिलो। हठाৎ करे सेखाने एकजन जलदेवता एसे ताके जिज्ञेस करे, तोमार कि समस्या? काठुरे तखन ताके तार कुठार हारिये जाওয়ার कथा बोले। जलदेवता पुकुरेर तला थेके एकटी सोनार कुठार एने काठुरेके जिज्ञेस करे, एटा कि तोमार? काठुरे साथे साथे बोले, एटा आमार ना। तखन जलदेवता एकटी रूपोर कुठार एने जिज्ञेस करे काठुरेके, एटा कि तोमार? काठुरे बोले, ना, एटाओ आमार ना। तखन जलदेवता काठुरेर जेटी सत्यिकारेर कुठार छिलो अर्थात तार लोहार कुठारटी ताके देखिए बोले, एटा कि तोमार? काठुरे तखन बोले, हाँ, एटाई आमार। तखन जलदेवता खुशी हये काठुरेके सोना रूपो एबं तार निजेर लोहार कुठार तीनटेई दिये देय। काठुरे तार ग्रामे एसे ग्रामबासीदेर एई गल्प बलाय एकजनेर खूबই लोभ हलो। से भाबलो सेও एमन करे सोनार कुठार नेबे। से कारणे से सेई पुकुरेर धारे गिये तार लोहार कुठारटी जले फेले देय। एभाবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে দেখতে পেল জলদেবতা আবার তাকে এসে জিজ্ঞেস করলো, এই সোনার কুঠারটা কি তোমার? তখন ওই লোভী ব্যক্তিটি সাথে সাথে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমারই। জলদেবতা বুঝতে পারল যে সে ব্যক্তিটি মিথ্যে কথা বলছে এবং সেই কারণে জলদেবতা সেখান থেকে চলে গেল। জলদেবতা তখন সোনার কুঠার এবং তার সাথে লোভী ব্যক্তিটির যে কুঠারটি ছিল সেই দুটি নিয়েই সেখান থেকে একদম গায়েব হয়ে গেল। এখানে দেখা যাচ্ছে বেশি লোভ করার ফলে লোভী ব্যক্তিটি তার নিজের কুঠারটিও হারালো, সোনার কুঠারটি তো তার হলোই না। সেই কারণেই বলা হয় সততাই হচ্ছে জীবনের মূলধন। আজকের গল্পটি এই পর্যন্তই ছিল। যদি ভালো লাগে গল্পটি লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না।